हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? बहुत दिनों के बाद आज फिर हम आपके लिए बहुत अच्छी सी एक मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। और ये मॉरल स्टोरी जो है बहुत पुराने ज़माने की है, जिस ज़माने में लोगों के पास लोग गधे, घोड़ों, खच्चर पे सफ़र करते थे, या बहुत से लोग पैदल भी सफ़र करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो उस ज़माने में जो है, आपको पता है कि राजा महाराजा नवाबों का दौर हुआ करता था। तो एक नवाब का बेटा अपने दोस्तों के साथ जंगल में हिरन के शिकार के लिए जाता है। वो बहुत दूर तक ढूंढते रहते हैं उनको शिकार की तलाश में। आखिर में एक जगह उन्हें बहुत बड़ा हिरन का झुंड नज़र आता है। तो वो अपने दोस्तों से कहता है कि देखो, हम लोग बड़ी देर के बाद हमें ये नज़र आए हैं, तो हम इनके करीब जाएंगे तो ये भाग जाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि एक एक हिरन के पीछे हम लोग चले जाएंगे ताकि ये कि अपना अपना शिकार कर सकें। तो सब कहते हैं ठीक है। तो एकदम वो घोड़ों को जब अपना थोड़ा उनके करीब लेके जाने लगते हैं और तीर अपने जो हैं वो निकालते हैं, तो हिरन जो हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं और सब भाग जाते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर। तो ये लोग भी मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे चले जाते हैं। तो उनमें से जो नवाब का बेटा होता है वो भी एक के पीछे भागते भागते, घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल के इतने घनी जगह पे चला जाता है। और आपको पता है, जो हिरन होते हैं वो बड़ी कलांचे भरते हैं, और वो उनकी पतली पतली टांगों की वजह से उनको अल्लाह ताला ने ऐसी स्ट्रेंथ दी हुई है कि वो बहुत उनका मुकाबला किसी भी के लिए, जानवर के लिए मुश्किल होता है। बहरहाल वो होता यह है कि जब वो ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे घोड़ा दौड़ाना मुश्किल हो, और घने जंगल की वजह से बिल्कुल बराबर बराबर दरख्त वहाँ पे लगे होते हैं, आखिर में वो लॉस्ट जगह भी वो अपना लॉस्ट कर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता नवाब के बेटे को कि मैं किधर पहुँच गया हूँ। तो वो कहता है अब यहाँ से हमें वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि इधर तो मुझे अब वो तो हिरन तो गायब हो गया है। बहरहाल उसको जब वो सोचता है कि मैं किधर निकलूं, कहाँ से निकलूं, मैं कहाँ से अभी आया था, उसको समझ नहीं आ रहा होता। वो डायरेक्शन लॉस्ट कर जाता है। तो फिर वो सोचता है कि मैं किसी निकल जाता हूँ बाहर, कहीं भी निकलूँगा, कोई अगर मुझे वहाँ मिला तो मैं उससे रास्ता पूछ लूँगा। बहरहाल वो जाता है, निकलता निकलता जंगल से जब वो बाहर निकल जाता है तकरीबन, तो उसे एक दरख्त के नीचे एक बूढ़ा सा आदमी आराम करता हुआ नज़र आता है। तो ये भी थक गया होता है। ये सोचता है कि मैं इससे एक तो डायरेक्शन भी पूछ लेता हूँ, दूसरा मैं पानी भी उतर के पानी वानी पी लेता हूँ ना। तो वो उतरता है, घोड़े से उतरता है और उसके पास जाता है। वो कहता है कि बाबा जी आप कौन हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो ये कहता है कि बेटा मैं तो ऐसे अल्लाह वाला आदमी हूँ, मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ। तो कहते हैं आप करते क्या हैं? कहते क्या करना, मैंने लोगों को जो है वो नसीहतें करता हूँ, अक्लमंदी की, ज्ञान की बातें बताता हूँ। तो वो कहता है कि ये क्या काम हुआ? कहता है बेटा ये भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एक काम है, जब आप लोगों को अच्छी बातें बताएं, अच्छी नसीहतें करें। तो वो कहते हैं लोग आपकी बातों पे अमल करते हैं। उसने कहा कि मैं ये तो नहीं कह सकता मेरी बात पे, लेकिन जाहिर है जिनको समझ अल्लाह ने दी है, जो ये बात समझते हैं वो अमल करते हैं, जो नहीं समझना चाहते वो ना करें। मेरा तो काम है कि मैं नसीहतें करता हूँ। तो वो कहता है अच्छा। फिर वो आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो पूछता है पानी पियोगे बाबा जी आप? बाबा जी कहते हैं हाँ। तो वो दोनों मिलके फिर पानी वानी पीते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आराम करने लग जाता है। फिर ये पूछते हैं बाबा जी आप किस तरह की नसीहतें करते हैं, मुझे भी आप कोई नसीहत करोगे? तो वो आपस में इनकी बातों से उसने बता दिया होता है कि मैं जो हूँ नवाब का बेटा हूँ, और मैं डायरेक्शन मैं भूल गया था। सारी कहानी उसको सुनाता है कि हम जंगल में शिकार के लिए आए थे दोस्तों के साथ, इस तरह। तो जब वो सारी बातें इन लोगों की आपस में हो रही होती हैं, तो वो चलते हुए पूछते हैं बाबा जी मुझे भी कोई नसीहत करें। बाबा जी कहते हैं कि ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें नसीहत कर दूंगा, तुम तो माशाल्लाह से एक नवाब के बेटे हो। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है, पहली बात यह कि तुम्हारे जितने ज़्यादा दोस्त हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दुश्मन होंगे। क्यों? तुम एक बड़े पैसे वाले आदमी हो, और मतलब पैसे वाले लोगों के साथ हमेशा उनके दुश्मनों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है।
तो थोड़ा तुम अपना ध्यान रखना। उसने कहा जी बाबा बिल्कुल मैं समझ गया आपकी बात। तो उसने कहा मैं तुम्हें 3 नसीहतें करूँगा, 3 नसीहतें तुम अपने पल्लू से बांध लो। उसने कहा ठीक है। तो वो उसको बताता है कि जी पहली बात तो ये है बेटे, कभी भी आप किसी भी नए शहर में जाएं, नए लोगों से मिलें और नई जगह हो, तो वहाँ पे आप जाके कभी उनका खाना ना खाना, क्या पता वो तुम्हारे लिए कोई दुश्मनी निकाल लें। कहते ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब किसी नई अजनबी जगह पे जाओ तो वहाँ पे सोने से पहले उधर का बिस्तर ज़रूर झाड़ लेना। तो वो कहते क्यों बाबा, बिस्तर वगैरह क्यों? तो उसने कहा हो सकता है कोई सांप हो, कोई कुछ भी हो उसके, तो बिस्तर का झाड़ना जो है, कोई बिच्छू हो तुम्हारे लिए नुकसान का बाइस हो जाए, तो बिस्तर का झाड़ना बहुत ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा तीसरी बात, आखिरी बात ये है कि ये तुम समझ लो, जब तक तुम्हारे पास पैसा है ना, तो सारी दुनिया, तुम्हारे रिश्तेदार सब तुम्हारे अच्छे हैं और तुमसे सब बहुत मोहब्बत जताते हैं, प्यार जताते हैं। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो ये सारे रिश्ते नाते सब ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलना जुलना बंद कर देंगे। तो ये मतलब ये दुनिया का दस्तूर है। तो वो सुनता है, वो कहता है कि अच्छा चले। वो दिल में सोचता है कि ये बातें मेरी किस काम की है ना, इसने बता तो दिया है लेकिन मेरे किस काम की हैं। लेकिन फिर भी वो चलते चलते बाबा जी को कुछ सोने की अशरफियाँ उसको दे जाता है कि चलो बाबा गरीब आदमी है, ये इसके काम आएंगे। और वो वहाँ से फिर अपनी अपनी राह ले लेते हैं। बूढ़ा पैदल चला जाता है दूसरी डायरेक्शन में, वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। इस तरह वो घर पहुँच जाता है और काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो उसे बूढ़े की कही हुई कुछ बातें और उसके साथ मुलाकात की सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं, किस तरह बूढ़ा मिला था, उसने क्या क्या बातें कही थी, नसीहतें कही थी। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसको ना आजमाया जाए और देखा जाए कि वाकई ये बातें जो बूढ़े ने कही थी वो सही हैं कि नहीं हैं। तो वो एक दिन जो है वो अपने घर से अकेला ही निकल जाता है और उसकी पोशाक, जो लिबास होता है वो तो वही नवाबों वाला, और उसकी सब, तो उसका घोड़ा भी उसी तरह। तो वो अपना कुछ साज़ो सामान, अपने कुछ पैसे, पानी, कुछ ड्राई फ्रूट्स, ये सब डाल के वो निकल पड़ता है कि आज मैं अकेला ही रवाना होता हूँ और देखता हूँ आज मेरे साथ क्या क्या होता है। तो बच्चों वहाँ से वो सफ़र करते करते वो उसका एक जगह पहुँचता है जहाँ वो थोड़ा थक जाता है। वो सोचता है कि यहाँ मैं बैठ के तो ऐसा करता हूँ कि खाना खा लेता हूँ ना। और यहाँ पे उसका नज़र आता है कि एक छोटा सा एक घर है, कच्चा सा मकान, जैसे गांव में बच्चों अक्सर होते हैं, कच्चे मकानात होते हैं। तो इस तरह का उसको जब वो नज़र आता है तो वो सोचता है कि मैं इनसे जाके पूछता हूँ कि इनके पास अगर कोई ताज़ा खाना पका है तो मुझे भी वो 2 रोटी खिला दें। तो वो जाके वहाँ पे उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो उसमें एक बूढ़ी औरत मिलती है। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि क्या बात है, क्यों आए हो? तो उसने कहा कि अम्मा जी मैं मुसाफिर हूँ, यहाँ से जा रहा था, मुझे थोड़ी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं क्या आपके पास कुछ ताज़ा खाना है तो मुझे 1-2 रोटी मिल सकती है कि नहीं। तो उसने कहा कि हाँ हाँ ज़रूर, तो मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देती हूँ खाना, है ना। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो वो कहती चलो मैं तुम्हारे हाथ पैर पहले धुला दूँ तो तुम उसके बाद जो है जाके आराम करो, लेट जाओ। तो वो उसके हाथ पैर धुला देती है। तो वो ये कहता है कि नहीं मैं अभी लेटूंगा नहीं, मैं घोड़े पे बैठे बैठे और सवारी करते करते बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा अपने टांगों को स्ट्रेच करूँगा, मैं ज़रा थोड़ा सा इधर बाहर ही पहले निकल के थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ और उसके बाद जो है वो जब तक आपका खाना कुछ जो भी आप कर सकें तो उसके बाद बस मैं खाना खा के थोड़ा सा रवाना हो जाऊँगा यहाँ से। कहती ठीक है। तो
یہ اس کو ہاتھ منہ دھلاتی ہے، وہ جا کے باہر چلا جاتا ہے، تھوڑا چلنے واک کرتا ہے درختوں کے نیچے ادھر ادھر، چرپائی پہ باہر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو جب وہ بڑھیا کے گھر جانے لگتا ہے تو اس کے پچھلے راستے کی طرف سے ہوتا ہوا وہ جب گزرتا ہے تو ان کا ایک کچن کے جگہ بنی ہوتی ہے، اور اس میں ایک کھڑکی ہوتی ہے، تو وہ ان کی باتیں سنتا ہے۔ بڑھیا کی ایک بیٹی ہوتی ہے، جوان بیٹی، وہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی، کھانا یہ لوگ پکا رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ بیٹا یہ تو نا نواب کوئی ہے، اور دیکھو اس کا زبردست، اس کی جو پوشاک دیکھو، اس کا گھوڑا دیکھو کہ زبردست اس نے گھوڑا لیا ہے، اور اس کے پاس جو ساز و سامان اس کے گھوڑے پر ہے، یقیناً اس کے پاس بہت کچھ، بہت پیسہ ہوگا، بہت اشرفیاں وغیرہ بھی ہوں گی، اور تو ہم لوگ تو اتنے غریب ہیں، ہمارے تو اتنا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کو کھانے میں زہر دے دیں، تو اس کے بعد ہوگا کیا کہ یہ مر جائے گا، اور ہم اس کی تمام چیزیں رکھ لیں گے، ہمارا اس کا جو گھوڑا ہے نا وہ بھی کافی اچھے داموں پہ بک جائے گا، اور صبح ہوتے ہم اسے کہیں دفنا دیں گے نا، تو ہمارے پتہ بھی نہیں لگے گا کسی کو ہمارے بارے میں۔ تو اس کے کانوں میں جب بات پڑتی ہے تو یہ بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں کیسی، یہ بڑی عورت ہے، اس کو جو ہے کس قدر کرمنل مائنڈڈ کی ہے کہ اس نے پیسوں کے خاطر جو ہے وہ مجھے قتل کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو خیر وہ چپ کر کے آ کے نا، تو وہ جب آتا ہے تو بڑھیا نے اس کو دیکھ لیتی ہے اندر آتے ہوئے، وہ کہتی ہے آ جائیں، وہ آ کے بیٹھیں، کھانا بیٹا بس تیار ہو رہا ہے، آپ آ کے کھانا کھا لو۔ وہ اس کو جو ہے اس کو بٹھاتی ہے، اور وہ اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹرے میں کھانا رکھ کے لاتی ہے کہ یہ لیں کھانا، اس کو کہ اس میں 2 روٹیاں اور سالن بنا کے اسے دیا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو تو پتہ لگ گیا ہوتا ہے کہ اس جو پلیٹ میں جو ہے یہ زہر ملا ہوا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اماں جی، وہ ایسا ہے کہ آپ ابھی اس کو رکھیں، میں تھوڑی دیر میں کھاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی نہیں بیٹے کھا لو، اس میں ابھی تو اتنا تازہ ہے۔ اس نے کہا نہیں بالکل، میں ابھی ذرا چل کر آ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مجھے گرمی لگ رہی ہے، تو ذرا تھوڑا پسینہ سوکھ جائے میں کر لیتا ہوں، آپ لوگ جا کے کھانا کھائیں اور کھا کے آرام کریں، کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کے آرام کرنے کا ٹائم ہے۔ تو اس نے کہا آپ کہتی ہے میں بھی یہاں پہ تھوڑا آرام، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کروں گا، پھر چلا جاؤں گا اور آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو بڑھیا اپنے کمرے میں جو ہے وہ کہتی ہے آپ اس کمرے میں جا کے سو جانا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو جناب وہ بڑھیا اپنے کمرے میں چلے جاتی ہے، اور یہ برانڈے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کھانا اس کے سامنے رکھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انتظار کرتا ہے جب دونوں ماں بیٹیاں وہاں سے چلی جاتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہاں سے چپ کر کے نکل جاتا ہے کہ یہ تو مجھے مار دیں گے۔ وہ فٹافٹ وہاں سے نکل کے اور تیزی سے اپنے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ چلتے 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 اسے جو ہے وہ ایک اور گھر نظر آتا ہے، سرائے ٹائپ کا جگہ ہوتی ہے، وہ نسبتاً بہتر جگہ ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑا میں اتنی دیر سے سفر پہ ہوں تو میں یہاں پہ آرام کر لیتا ہوں۔ وہاں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ کیا میں یہاں پر قیام کر سکتا ہوں، کچھ دیر آرام کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ضرور۔ وہ آدمی بھی اس سے، بوڑھا آدمی پوچھتا ہے کیا تم جو ہے کھانا کھاؤ گے، تم بھوک لگی ہے؟ تو وہ چونکہ پہلا ایکسپیرینس کر چکا ہوتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، لیکن میں سے آرام کروں گا، تو مجھے کوئی آرام کی جگہ بتا دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بابا اس کو ادھر ہی باہر بٹھا کے کہتا ہے بس میں ابھی آتا ہوں، اپنا بستر آپ کا انتظام کر دوں تو آتا ہوں۔ بابا اندر جاتا ہے تو اتنا دیر ہو جاتی ہے، بابا نکل کے ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو اس آدمی کو فکر پڑتی ہے لڑکے کو کہ یہ بابا اندر گیا تھا کدھر غائب ہو گیا، اتنا دیر ہو گئی ہے، اور یہ تو مطلب یہ کیا کرنے گیا ہے، ایک چرپائی تو مجھے چاہیے لیٹنے کے لیے۔ بہرحال جب وہ آتا ہے اس کو بولتا ہے کہ آ جاؤ بیٹا، آ کے تم یہاں آ کے آرام کر لو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے بابا آپ بھی جائیں، آپ بھی آرام کریں۔ پھر اس نے کہا ہاں میں بھی جاتا ہوں۔ تو بابا چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں، اور یہ
उसको अपने कमरे में जब आके देखता है तो उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि इस कमरे में बाबा क्या करने आए थे, क्योंकि कमरे अब बिल्कुल खाली होता है और एक चारपाई उधर पड़ी होती है जिस पे बिस्तर लगा होता है। तो वो कहता है कि ये बाबा इतनी देर तक कमरे में क्या करता रहा है आखिर। खैर उसको वो कहता है चलो जो कुछ भी करता रहा, उसने मुझे बिस्तर जो दे दिया। जब वो अपना साजो सामान अपना सब रखता है तो वो लेटने से पहले वो सोचता है कि चलो क्यों ना ये बिस्तर को झाड़ ले, जैसे उस बाबा की बात उसको याद आई थी कि कहीं भी जाओ नई जगह पे नए लोगों में तो बिस्तर वगैरह ज़रूर झाड़ लिया करो। वो अपना उसको बिस्तर उठाता है, गद्दा उठाता है तो देखता है कि चरपाई जो है वो उसकी सिर्फ फ्रेम है और उसके अंदर कोई बुनाई नहीं हुई हुई थी और गद्दा उसके ऊपर टिकाया हुआ था खाली, और नीचे तहखाना था और तहखाना उसके ऊपर वो चरपाई उसने बाबा ने डाली हुई थी। और तो जब वो उसको देखता है तो वो एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है ये बाबा ने मुझे जो है इस तहखाने में बंद करने के लिए ये चरपाई ये सब इंतज़ाम कर रहा था। तो वो बड़ा परेशान होता है, कहता है ये बाबा तो बड़ा वो इसका मतलब है ये भी ख़राब है। उधर बाबा को ये होता है कि ये तो नवाब है और अकेला आया है, इसके आसपास कोई भी नहीं है, तो इधर हमारा तो गुजारा इसके साथ इतना मुश्किल होता है। कभी कभी कोई आ जाए इक्का दुक्का आदमी, तो इसके पास तो बहुत पैसे होंगे, अशरफियाँ होंगी, ये बड़ा साजो घोड़ा है। इसको देखते हुए वो कहता है कि ना ठीक है, इसको मैं जब ये वहाँ पे गिर जाएगा, इतनी ऊपर से गिरेगा, हड्डियाँ पसलियाँ हो सकता है टूट जाएँ हो जाएँ, तो मुझे तो उसका सारा चीज़ें मिल जाएंगी। वो भी खुश हो रहा होता है कि ये दूसरे दिन सुबह यानी कि हो सकता है कि मुझे कल इसका बंदोबस्त कर लूँगा मैं। तो बच्चों वहाँ से वो भी अब जब देखता है तो परेशान होता है वो लड़का, वो वहाँ से चुपचाप भाग जाता है और घोड़े पे बैठ के तो होते होते वो किसी एक गांव में पहुँच जाता है। और ये वो गांव होता है जहाँ पे उसकी बहन किसी और नवाब के साथ उसके बेटे के साथ ब्याही हुई होती है। वो सोचता है कि ना चलो अब मैं अपनी बहन के इलाके में आ गया हूँ तो उससे मिल लेता हूँ जाके, मैं तो बहुत अरसा हो गया मिले हुए। लेकिन एकदम जब उसके करीब जाता है तो उसको एकदम ख्याल बूढ़े की बात की तीसरी नसीहत याद आती है कि जब आपके पास कुछ ना हो तो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब भी आपको छोड़ देते हैं। तो ये ख्याल आते ही वो ये एक उसको जहन में तरकीब आती है। वो जब उसके घर के करीब पहुंचता है तो उसके वहाँ पे जो महल के जो गार्ड्स होते हैं उनमें से उसको कहता है कि घर में अंदर पैगाम भिजवाता है अपनी बहन के लिए कि उनको बोलें कि उनका भाई आया है और उनके नवाब साहब ने भाई को जो है वो अपनी जायदाद से आह कर दिया और घर से निकाल दिया। तो उनको जाके कहें कि मैं आया हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो जब गार्ड जाके अपनी बहन को ये सारी बातें बताता है तो वो बहन बड़ी हैरान होती है। वो कहती है कि ओहो, इसको कोई तो बात होगी कि बाबा जी ने उसको घर से निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये कि ये मेरे सर पे आके बैठेगा और मैं लोगों को क्या जवाब देती रहूँगी, मेरा तो ससुराल में और सब, तो ये तो हमारे ऊपर हमारे टुकड़ों पे आ जाएगा। तो बहन जो है वो गार्ड से कहती है कि जाके उनसे कह दो कि मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं मिल सकती, आप वापस चले जाएं। तो जब उसको ये खबर मिलती है तो वो बड़ा परेशान होता है। वो कहता है कि यार मैं तो अपनी बहन से ये तवक्को ही नहीं कर रहा था कि मेरी बहन जो है वो मेरे साथ इस तरह का सलूक करेगी। खैर वो वहाँ से बच्चों वापस चला आता है और जो अपने घर पहुँचता है और उसको बड़ी परेशानी होती है कि बाबा की कही हुई जो हैं वो बातें तो बिल्कुल सही हो गई और मैं तो सोच नहीं सकता था कि मेरी बहन भी मेरे साथ ऐसा करेगी। और लोग जो हैं वो पैसों के लिए इतना लालच रखते हैं कि वो आपके जान के दुश्मन हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत दिन गुजर जाते हैं और उसको वो बाबा की नसीहतें जहन में रहती हैं। तो एक दिन वो सोचता है कि चलो एक आखिरी ट्राई और कर ली जाए, अपनी बहन के पास जाता हूँ। तो अपने वो नवाब साहब से कहता है कि बाबा जी मैंने
اپنی بہن سے ملنے جانا ہے، اور تو بہت دن ہو گئے ہیں، اپنی بہن کی یاد آ رہی ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں ہاں ضرور جاؤ، بالکل اپنے لشکر کے ساتھ۔ تو وہ کافی سارے اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے نوکروں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ان کے اپنے گھوڑے، ان کے ساز و سامان گھوڑوں پہ، ان کے نوکر چاکر بھی اپنا سامان ظاہر ہے وہ بھی لے کے جاتے تھے، اپنے وہ چند دوستوں کو لے کے، اور قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جاتے ہوئے پھر پہنچ کے جب وہ ان کے پہنچتے ہیں وہاں پہ اپنی بہن کی محل کے قریب، تو جا کے گارڈ سے کہتے ہیں کہ ان کو کہیے کہ نواب صاحب کا قافلہ آیا ہے اور ہم لوگ سارے یہاں پہ آپ سے قیام کریں گے آپ کے یہاں۔ تو وہ جا کے جو ہے گارڈ وہ بتاتا ہے اس کی بہن کو کہ آپ کے بھائی آئے ہیں، لیکن اس دفعہ تو بالکل شاہی لشکر کے ساتھ آئے ہیں، نواب صاحب کے کئی گھوڑے، کئی ملازمین ان کے ساتھ آئے ہیں، اور ان کے کچھ دوست احباب بھی ان کے ساتھ میں ہیں، اور وہ آپ کے لیے بھی بڑے تحفے تحائف کے ساتھ آئے ہیں۔ بہن تو بڑی خوش ہوتی ہے، وہ تو کہتی ہے او جاؤ، جا کے فٹافٹ لوگوں کو، اپنے نوکروں کو، سب کو کہتی ہے کہ عزت سے لے کر آؤ ان کو، سب لا کے اندر وہ سب آ جاتے ہیں جناب۔ بڑے ان کے تحفے تحائف جو ہیں وہ اپنی بہن کے لیے لے کر آتے ہیں، تو جی نوکر ان کے جو ہیں تحفے تحائف اٹھا اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں، سجا سجا کے سینیوں میں۔ بہن بڑی خوش ہوتی ہے، اور وہاں پہ جناب ان کے رہنے کا، ان کا طعام کا سب بڑا انتظام کیا جاتا ہے، بڑا اچھا وہاں پہ جو ہے وہ رات کو وہ لوگ جو ہے وہ ارلی ڈنر دیتے ہیں، اور رات کو بڑا ان کے گھر میں محفل جمتی ہے، اور بہت لوگوں کو، یعنی کہ ایک گھر محل کے اندر ایک سما بندھا ہوتا ہے کہ واقعی لگ رہا تھا کہ کوئی بڑے شاہی قسم کے مہمان آئے ہیں۔ تو دوسرے دن یہ لوگ ایک رات رہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا بھی استقبال، جاتے وقت بھی ان کو گڈ بائی کہنے کے لیے بہن اتنے ہی لوگوں کو جمع کر کے، اور سارے لوگ ان کو خدا حافظ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح وہ قافلہ روانہ ہو کے اپنے گھر جب وہ پہنچ جاتے ہیں، تو بھائی یعنی کہ نواب کا جو بیٹا ہے وہ بڑا سوچنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے نواب صاحب کو بتاتا ہے ساری باتیں، جو کچھ اس کے ساتھ گزری، اور جو وہ گیان والا بابا جو نصیحتیں کرتا تھا اس کی ساری باتیں وہ بتاتا ہے اسے، اور وہ کہتا ہے کہ اس طرح سے میں جو پہلے بھی گیا تھا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، اور میرے ساتھ سب کچھ یہ سارے واقعات ہوئے، اور ابھی جو ہے یہ میں آخری بات بابا کے آزمانے کے لیے گیا تھا، اور واقعی جو بابا نے کہا تھا وہ باتیں بہت صحیح نکلیں۔ تو جو نواب صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہی بات ہوتی ہے، جو بڑے آپ کو جو کچھ بھی کہتے ہیں نا، وہ اپنے تجربے کی بنا پہ ساری باتیں کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جس سے وہ گزریں تکلیفوں سے یا پریشانیوں سے، وہ آپ بھی گزریں۔ تو اسی لیے نصیحت کی جاتی ہے بچوں کو، تاکہ بچوں کو وہ اپنے پروٹیکٹ کر سکیں، برے وقت سے، بری گھڑی سے بچا سکیں، اچھی باتیں بتا سکیں، اچھی ان کو طریقے بتا سکیں زندگی گزارنے کے۔ تو یہی نصیحت کہلاتی ہے، اور جو لوگ بڑوں کا کہنا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے اوپر رحم کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں سے ناگہانی سے تو اور بات ہے، لیکن عام طریقے سے جو ہے وہ ان کو اپنے ماں باپ کی، بڑوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو بچا کے رکھیں۔ تو بچوں یہ تو تھی آج کی کہانی، اور امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور یہی آپ کے لیے بھی سبق ہے، یہی باتیں آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ Have a lovely evening and bye.